Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi. Minal anbiya'i wal mursalin sahabati wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in. Sayyidina al-Imam al-Muhammad wa Abdul Syekh sallallahu alaihi wa sallam. ثم إلى الله نسب الشاهدين ومن الشافعين ومالك وحنفي وحنبلي والإمام والشافعي والإمام محمد بن محمد الله شمس بلد الإله كل الفصل بكم عظيمكم من التشابه من الله ورسول الشيخ وجزء البدر بلاد الهدي الله بن عبد الله وخصوصا مصنف هذا الكتاب السيد الشهيد العلامة عبد الله بن مسلم بن طاهر بن محمد بن حاصل وعلي ومسعود Syekh Muhammad Sanad Jami wa Isam Sanad Qurban Syekh Sanad Ibn Maulana Syekh Imam Nawawi dan Syekh Jalaluddin Asif Al-Habib Muslim bin Awad Jalaluddin Subhanahu wa ta'ala Muslim bin Ali bin Sunnah wa Qasar Masyarakat Jidad Al-Habib Salih bin Musid Al-Hamid Abdul Abakar Muhammad Sadar Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Habib Osman bin Abdullah bin Adil bin Yahya bin Tabi'in bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qasim bin Guru Marzuki Malik bin Syekh pada Syafi'i ke Syafi'i Alami ke Al-Rahim Al-Habib Al-Habib Al-Sajjad Al-Habib Al-Habib bin Husin Kebiasaan Muhammad Wali bin Muhammad bin Hasan bin Al-Muhammad bin Muhammad bin Syekh Alhamdulillah Rahman wa Qafran wa Sadaqallah wa Rahman wa Sallallahu wa Sallallahu wa Dina wa Muhammadin wa Muhammadin wa Syekh wa li arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal الله تعالى يتوشع بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويصلح قضايا الإخلاص واليقين ويفتح بالدين والسنة وإليكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا من أمتنا والحديث التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة والصلاة على من وعلى من وأصلح وصالح وعلى كل نية صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركاتهم شيء لا إله إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين Kita buka kitab Sulh Taufik pada halaman ke-18 pada baris yang ke-5. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Halaman 18 pada baris ke-5. At-tasi'u. Kita tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'u as-sujudu marrataini bi ayyad'a jabhatahu ala musallahu makshufatan wa mutathaqilan biha wa muqtisan wa yad'a syai'an min rukbatayhi wa min butuni asabihi bijilaihi al-asiru at-tuma'ninatu fihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada min nafatihi wa min barakati 'ulumihi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu anhum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana
بنور الفهم وافتح علينا بمعرفته وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من فضائل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-hudhu wal-rusuh wa taubatan nasu wa salahal jasadi wal-ruh. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis taklim salat jihad, mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kami hormati segenap orang tua, para sesepuh, para penjat, para asatidzah, bil khusus segenap pengurus salat jihad, segenap pengurus RW 013 dan juga RT serta jajarannya, tokoh masyarakat, para sesepuh dan semua jamaah yang hadir. Teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini dengan berbagai macam nikmat Allah, sehingga dengan taufik hidayah dan inayah serta takdirnya kita kembali bertemu, dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia, di tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka ta'lim, mudzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf, sekaligus memakmurkan musala. Mudah-mudahan kumpulnya kita, duduk-duduknya kita insyaallah akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan taklim dalam kitab Sulam Taufik. Pada malam hari ini masih berkaitan dengan rukun di dalam sholat. Nasihat buat saya tentunya dan buat kita semua, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini, At-tasi'u, bermula rukun yang ketujuh dari rukun sholat, yaitu as-sujudu marrataini, yaitu melakukan sujud 2 kali. Jadi ini sujud menjadi bagian penting di dalam sholat. Sujud kita bukan hanya sekedar ritual kita sujud, ya, tetapi harus kita maknai lebih dalam, lebih kita rasakan lebih jauh, bahwa ketika kita sujud itu, bahwa kita sedang sangat dekat kepada Allah. Ya, jadi
aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yang paling dekat kepada Tuhannya dari seorang hamba yaitu ketika kita sedang sujud. Jadi di dalam sholat sujud menjadi sebuah bagian yang penting karena memang sujud ini menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba yang penuh dengan ketundukan kepada Allah. Terbukti kepala kita mau untuk disentuhkan, mau untuk ditempelkan ke tanah, ke bumi, padahal kepala kita adalah bagian terhormat yang berada paling atas. Tetapi karena ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sujud, maka dengan penuh ketundukan, penuh keikhlasan, penuh kerelaan, penuh rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan sujud bukan hanya sekedar sujud yang menjadi rukun sholat saja, tetapi menjadi perwujudan bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang udah gak mau sujud, berarti orang itu udah gak mau sholat. Logikanya begitu ya. Orang kalau sudah gak sholat, berarti kan gak pernah sujud. Sama juga orang kalau gak mau sujud, berarti dia gak pernah sholat. Ya, ini menunjukkan satu keingkaran kepada Allah. Ya, menunjukkan satu rasa kesombongan diri di hadapan Allah. Ketika Allah perintahkan wasjud waqtarib. Dan dalam Al-Quran kan begitu ya. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, mendekatlah kamu kepada Allah. Bahkan ini menjadi sunnah untuk kita ketika dalam sholat kita sujud, walaupun kita lagi diri. Biasanya kan surat Iqra ya, ada 14 surat di dalam Al-Quran. Ketika kita baca ayat-ayat berkaitan dengan sujud, walaupun kita lagi diri, kita baca surah itu, kita langsung sunat tuh sujud. Biasanya kita puasa tuh Ramadan sama Habib Soleh, ketika baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, gitu kan ya. Kemudian wasjud waqtarib, kita langsung sujud, kemudian balik lagi. Itu sunnah ketika kita dalam melaksanakan sholat, ataupun tidak dalam melaksanakan sholat pun menjadi sunnah. Jadi as-sujudu marrataini, kita melakukan 2 kali sujud. Caranya bagaimana? Bi ayyadu ajabhatahu ala musallahu. Ketentuannya adalah kita letakkan ya dahi kita ini, jidat kita ini, ala musallahu, tempat kita sholat, tempat kita sujud. Maksufatan, jidat terbuka. Ini lagi-lagi ngingetin aja sih. Ada orang yang pakai pecinya ketika sholat cakep begini tuh. Ini ngingetin aja, sini sih. Ada pengasih nggak tahu begitu kan ya, gitu ya. Ketika sholat juga masih begini juga. Ya kalau lagi biasa-biasa sih kita nggak apa begini, gitu kan? Emang gaya, lifestyle-nya begitu. Tapi ketika dalam sholat kudu naik dikit, gitu, ya. Gitu. Kalau antum sering lihat Gus Bahar, pakai-pakainya begini nih, rambutnya kelihatan dikit, ya. Jadi pokoknya terbuka jenazah jadi maksufatan. Jadi betul-betul kita nempel. Kalau perempuan ketika pakai mukena ya, mukena kayak mangga kayak gitu ya. Itu ketika mukenanya itu nggak boleh, mukenanya nggak boleh menjulur ke tempat sujud dia. Gitu ya, karena yang dipakai itu nggak boleh menghalangi. Ya, sama ketika orang pakai sorban, gitu kan ya. Pakai sorban nih gini, ketika dia sujud sorbannya begini nih.
gitu. Soalnya begini, itu nggak boleh. Gitu. Ini namanya nutupin, ya nutupin tempat sujudnya. Ya. Jadi kalau sholat pokoknya binaannya dibuka, gitu kan ya. Nancepnya juga jangan terlalu nancep banget sih. Ada orang nancepnya begini banget gitu, giginya gigi 4 gitu. Pakai gigi 1 aja atau gigi 2 lah, gitu kan. Tajam banget gitu. Kalau tanjakan pakai L itu, ya. Begini, jadi ya sedang-sedang aja lah katanya sujudnya. Jadi jidatnya itu betul-betul kena gitu. Kalau dia terlalu mungkin begini, yang kena nantinya malah pecinya. Ya, gitu. Ya pokoknya beda-bedanya juga kita sholatnya gimana. Ya kan orang lain juga bisa menjadi contoh. Ya, yang lurah, yang enak, gitu kan. Kalau terlalu mungkin nggak enak, terlalu lurus juga nggak enak juga, gitu kan. Pokoknya dibuat bagaimana kita menentukan kepala kita, jidat kita ke sujud itu yang enak. Ya, yang enak lah pokoknya. Sambil kita baca-bacaan, ya. Kemudian di samping terbuka wa mutatsaqilan, harus ditekan. Tekan. Nempel itu jangan nempel basa-basi. Bukan nempel basa-basi. Mau dibilang nempel kagak nempel. Mau dibilang nempel kayak kagak nempel gitu kan ya. Yang mantap maksudnya gitu. Nempel itu mantap gitu. Ya kalau kata orang bahasa Betawi gendes. Nempel gitu. Ya asal jangan dikosek-kosek aja. Kita jadi hitam. Jangan dikit-kituin gitu. Ya. Tetap gitu. Biar mantap gitu. Nih mutatsaqilan nekenin. Jadi kalau kita sholat di tempat yang membel sebenarnya makruh. Ya bahkan ada yang bilang kalau kapas betul-betul kapas jadi nggak sah. Kapas kan meledes jadinya. Kalau busa mungkin masih nggak meledes, tapi kalau kapas meledes. Di tempat-tempat yang lentur begitu makruh tuh. Kenapa? Sujud kita nggak ledes namanya. Jadi jidat itu kadang kepenuh sud begitu. Kenapa? Lagi-lagi tempatnya bukan permukaan yang rata yang kalau kita tempelin mantap gitu. Ya. Mantap. Ini sih udah biasa Ustaz. Iya udah biasa emang kita sujud. Ya ini cuma kita ngencengin ya. Ngencengin. Kalau inian mobil kita cuma kita kenceng-kencengin biar paten gitu kan ya. Biar mantap. Kan kita pengen kan asam amalan. Bahwa amal kita amal yang memang ahsan, yang menjadi lebih baik. Makanya kita saling mengingatkan. Jadi sujud itu kalau secara maknanya adalah at-tadallul. Tadallul itu ya artinya ngerendah, ngerasa hina. Atau at-tawaddu, penuh rasa ketundukan. Mana sujud? Wamun kisah, ya, agak merenggak. Ya. Jadi jangan terlalu banget mepet, gitu kan, yang dulu banget, gitu. Jangan terlalu banget lebar begini, gitu kan. Ini boros namanya nih. Ya kan ya pokoknya luruslah dengan inilah gitu kan ya, lurus ya. Jadi ketika kita dari atas nih, ketika kita dari i'tidal kemudian kita turun ke bawah gitu kan, itu sunnahnya turunnya dengkul dulu nih, dengkul kemudian baru tangan ditempelin, kemudian hidung sama jidatnya bareng begitu. Itu begitu sebenarnya. Walaupun tangan dulu nggak apa-apa, tapi ketahuan kalau yang tangan dulu berarti kakinya rada-rada semburan.
Gitu. Nanti kalau yang tangan duluan ketahuan nih bahwa memang kinaannya sudah mulai agak-agak gitu. Jadi kan dari tangan duluan. Sah ya sah aja nggak apa-apa. Cuma sunahnya dengkul dulu. Dengkul, kemudian baru tangan, kemudian baru jidat sama hidung. Gitu kan ya. Tangannya pun begini, ya nggak ngepel sebenarnya tangannya, gitu kan ya. Tangannya biasa begini, jarinya pun nggak begini, tapi begini. Wa yad'a syai'an min rubbatihi, dan meletakkan pada sesuatu dari dua dengkulnya. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan juga dari perut dari jari-jari kakinya, ya, atau tangannya. Jadi kalau sujud itu kaki kita begini nih, jari kita yang belakang begini nih, jangan begini, tapi begini nih. Ini namanya wabutuni asobi. Sama kayak tangan kita begini nih, nemplekin. Ini namanya wabutunu asobi. Jadinya perut yang kelihatan dari telapak tangan. Sama juga kaki kita. Jadi kalau ketika sembahyang yang nyentuh di tanah adalah asobi. Ini nih, butunu asobi. Perut, bagian perut ujung jari. Ya. Sama ketika tahiyat juga, ya, walaupun begini sih boleh, ya. Jadi begini kalau yang udah nggak kuat, kadang-kadang nggak kuat nih, ya. Dan ketika sujud kakinya nggak begini, nggak nyilang, tapi dia begini tuh duanya tuh begini, ya, begini, nggak begini. Ini menjadi perhatian, gitu. Kelihatan orang nanti yang duduknya ketika sujud begini, ada yang lebar banget, gitu kan ya, lebar banget kakinya, jangan terlalu lebar, sedang gitu kan ya. Jadi menjadi bagian syarat dari syarat sujud adalah dia memang dengan 7 anggota, 7 anggota sujud. Jidat, 2 telapak tangan, kemudian 2 dengkul sama ujung jari. Maka tadi ini jadi begini, bukan begini. 7 anggota sujud. Coba diperhatikan baik-baik supaya nanti kita sholat, kaki kita dua-duanya melipat seperti itu, tangan kita juga seperti ini. Kalau laki sedang-sedang aja ketika dia sujudnya begini, ya. Tapi kalau perempuan agak sedikit merapat dia. Perbedaannya begitu ya dengan perempuan. Perempuan agak sedikit merapat. Kalau laki agak sedikit melebar sedikit, tapi nggak terlalu lebar. Dan dekat bahu begini, enggak apa? Di atas kepala begini enggak. Karena ada orang suka sholat lucu gitu, orang begini gitu kan, macam-macam lah sholatnya. Ya, tergantung gurunya. Kadang dia nggak pakai guru, ngeliat mana yang menurut dia enak nih modelnya. Gitu. Dia nggak ngaji, tapi ngeliat model. Oh, orang sembahyang macam-macam nih kan gitu kan, yang begini-begini. Kadang nggak ngaji dicontoh aja yang begitu. Ya, atau temannya bisa jadi. Ya. Makanya ini ada kitab ini supaya kita ada panduan, ya, supaya apa yang kita pelajari ini betul-betul. Ya. Kembali bahwa sujud kita maknai bukan hanya sekedar sujud kita, tetapi ini menjadi bagian rasa kita dalam ibadah. Ketika orang sujud ada rasa ta'abudan. Kita ini memang sejatinya adalah hamba Allah. Allah ciptakan kita manusia di alam dunia tidak lain kecuali untuk mengabdi. Ya, mengabdi dalam makna yang sangat luas di dalam kehidupan.
Dan dibuktikan salah satunya adalah dengan cara kita melaksanakan sholat, yaitu kita sujud. Bukti bahwa kita adalah seorang hamba Allah. Kita tunduk di hadapan Allah. Yang kedua adalah taqarruban. Ketika kita sedang bersujud, sejatinya kita sedang sangat dekat kepada Allah. Ini catatan dalam sujud. Walaupun kita dekat kepada Allah, ketika kita jadi imam, tolong jangan lama-lama sujudnya. Ada orang yang paling puyeng kelamaan, pas dibangun vertigo. Gitu kan ya. Jadi kalau imam tidak boleh lebih dari 3. Atau satu saja dibaca tapi yang lama. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Berarti jangan udah bacanya pelan-pelan lama lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhan. Atau orang gua kapok. Jadi jangan bikin sholat kita jadi problem ya. Dan di rakaat terakhir itu tidak ada sujud lama, baik imam ataupun makmum. Ingat nih, baik imam makmum tidak ada sujud terakhir itu sujud lama, tidak sunnah. Tidak sunnah. Biasa saja. Baca 3 kali, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Gitu kan ya. Imam jangan lama-lama, jangan sampai makmum palanya kayak kura, tau kayak kura. Udah begini nih, belum, begini belum lagi. Ya, itu jadi problem. Karena imam yang memang tidak disukai oleh makmum, sholatnya jadi makruh. Nggak sempurna sholatnya, kenapa? Gedeg. Tuh, lagi-lagi tuh, maka bikin jadi enak nih. Dari mulai bacaannya, dari mulai dan sebagainya. Ya. Makmum juga begitu, ketika imam sudah naik ke atas, jangan berlama-lama sujudnya, sujud terakhir. Ada. Ketika imam sudah tahiyat terakhir, bahkan mau selesai itu tahiyatnya, tuh makmum masih sujud juga. Dan itu ada. Gitu. Saya bilang itu ngaji di mana ya? Saya mau ngaji juga tuh. Maksudnya nggak sunnah. Yang sunnah tuh imam bangun, dia bangun itu sunnah, cakep gitu. Namanya makmum. Dalam hati saya ini bacanya apa ya gitu ya? Panjang banget. Memang sih ada baca-bacaan lain selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, banyak. Subuhun kudusun, ya. Pokoknya banyak tuh baca-bacaan. Cuma ketika kita sholat yang memang berjamaah, melakukanlah secara normal, biasa aja, santai. Kalau sholat sendiri terserah. Sholat sendiri boleh kita sujudnya baca tasbihnya boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Gitu kan ya. Terserah. Baca dirinya kita sendiri boleh baca 1 juz. Waqad tawarramat qadamahu min tulil qiyam. Nabi kakinya bengkak ketika sholat. Kenapa? Min tulil qiyam. Dirinya lama banget, hampir 5 juz. Sholatnya sendiri. Ketika sholat rame-rame, Rasulullah sholatnya baca suratnya yang sedang, yang pendek, baca kuliah, baca qulu, baca al-haqqumah. Kenapa? Kata Rasulullah, ada anak kecil, ada orang tua, ada orang punya hajat, ada orang pengen ini, ada orang pengen ini. Ketika engkau melaksanakan sholat di antara kalian, maka cepatkanlah sholat. Dalam arti jangan lama-lama. Ya, ini lagi-lagi ngingetin aja nih, ya, supaya sholat tidak jadi problem, sholat tidak jadi masalah. Karena sholat itu harus nyaman, harus enak. Ada orang yang ketika sujud kelamaan, palanya pusing, ada, gitu kan ya, macam-macam. Jadinya yang normal saja. Dulu Nabi Adam diberikan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, allama Adam al-asma'a kullaha. Itu Nabi Adam diajarkan sehingga Nabi jadi orang alim ketika di dalam surga. Baru datang Nabi Adam.
Iblis sudah tercipta, malaikat sudah tercipta. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan ciptakan seorang makhluk di muka bumi, namanya manusia, namanya Adam. Protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Tuhan, apakah Engkau ingin menciptakan kembali makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari Engkau. Kemudian wa 'allamal Adama al-asma' kullaha tsumma 'arum 'alal malaikat. Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah jadi orang alim, kemudian diadu sama malaikat. Malaikat kalah dengan keilmuan Nabi Adam yang sudah diajarkan oleh Allah. Semua disuruh sujud oleh Allah, sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu illa iblis. Semua malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong. Dia tidak mau, termasuk orang-orang yang sombong, dia nggak mau sujud. Ketika ditanya, 5 mana antas sudah di Adam, kenapa kamu sujud dengan Nabi Adam? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Sorry. Jangan melihat Nabi Adamnya, tapi lihatlah siapa yang perintahkan, Allah. Maka Allah murka dengan iblis. Iblis dilaknat oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara cuma tidak mau hormat. Ayo saling menghormati kita. Ketika kita sujud, kita menandakan kita tidak boleh sombong. Kita ini manusia. Yang kaya nggak boleh sombong, yang alim nggak boleh sombong, yang rajin ibadahnya nggak boleh sombong, yang kaya nggak boleh sombong, yang pejabat nggak boleh sombong. Apalagi dia kismin. Udah kismin apa yang mau disombongin? Ya, ayo kita ini saling bertawadhu, saling menghormati, saling menghargai. Hidup jadi harmonis, jadi enak. Tampakkan dengan senyum kita nih, ketemu orang, assalamualaikum, senyum. Ada orang yang di sini mentang-mentang ibadahnya mungkin rajin kali, negor kagak, negor kagak, senyum kagak, apa kagak. Dalam hati orang, ya gitu, ada tuh begitu, ya banyak. Dalam hati ini guru ini ngajarin nggak ngajarin senyum. Kita kan diajarin tabassumuka ila wajhi akhika wa la tasadaka, senyum dengan saudaramu itu menjadi bagian saudara. Ubsus salam, tebarkan salam, kita enak saling salaman, gitu kan ya. Apalagi di musola, saling bercengkrama, ngobrol, ngopi dan kan enak. Ini lama di sini kalau kenal orang, aneh gitu kan ya. Aneh, bukan orang sini, bukan sebelah gitu kan ya. Ya Allah. Kemudian wal asiru at-tuma'ninatu fihi. Ya, yang ke-10 adalah tuma'ninah, diam sebentar. Ya, diam sebentar ketika kita sujud. Sujud jangan keper atau enggak keper. Cuman ngentuk palanya naik lagi. Ngentuk palanya naik lagi. Berarti ini sub. Cuma sub doang. Sub naik lagi. Karena subhanallah bil a'la wa bihamdi, satu aja udah cakep, sunahnya 3. Enggak baca juga enggak apa-apa. Yang penting dia tumanina. Yang wajib tuh tumaninanya. Supaya tumanina kagak nganggur. Ngapain nganggur kita diam? Allah perintahkan sunnah Rasul, subhanallah bil a'la. Maha puji Engkau ya Allah. Ya, Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi. Kita menunjukkan bahwa kita itu rendah. Acara kita malam hari ini dua ya, ngaji, khatam Quran, main kisah, sama dinner. Fajar udah pembuli udah siap tuh. Saya takut kelamaan, takut jadi rengginang. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini jangan pulang dulu ya, kita makan bareng ya. Pulang dulu, makanan berkah insyaallah. Anak kita hadam Quran. Khatmil Quran wal Fatihah tahmid
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hatta zurtum al-qawi. Fala sawfa ta'lamun thumma kala sawfa ta'lamun. Fala ta'lamun al-yaqin wa turawna al-yaqin. Thumma latarawna al-yaqin. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بالحضور ألم يجعل كيدهم في تقدير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قريش إلههم ليلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يمد على طعام المسكين ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستغفر بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والنار الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم قل الحكم في القدر الحمد لله على ونبينا من قبلي اللهم
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ليس له شيء من ذلك الأشياء ويسأل السماوات والأرض جنوبا وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يخرج من صدور الناس من الجنة والناس. Sebelum doa kita baca Fatihah buat kita semua, biar kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semua anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, jauh daripada bala dan musibah. Allah berikan rezeki yang halal yang luas yang berkah, hajat makbulah, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Insyaallah mati kita husnul khotimah. Dan juga ini ada orang yang ngasih sumbangan buat mushola. Pesantren ada semua. Ini ada ngasih mushola. Fatihahnya, hadiahnya buat Haja Aliyah binti Haji Ali Nabi. Saya kata berapa isi. Kemudian kita baca Fatihah buat Pak Izi yang baru pulang dari rumah sakit. Ya sudah, mana 5 hari ke rumah sakit, sudah pulang ke rumahnya. Semoga beliau Allah angkat penyakitnya dan kesehatan. Semua dari jamaah kita, keluarga kita yang mana bila ada sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan dan kesehatan. Yang lagi sedang pergi umroh, jamaah kita Haji Norman dan rombongan keluarganya dan juga guru-guru kita semua yang sedang umroh, ya termasuk PLW 11, Ustaz Abdurrahman dan semua. Dan Allah berikan keselamatan dalam perginya. Mudah-mudahan jadi umroh yang makbulah, diberikan kesehatan dan juga kemudahan. Dan mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh. Mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya cita-cita dengan barokah Fatihah, dengan barokah khatmul Quran, mudah-mudahan hajat
hajat kita ini kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. وألبسنا بخدمة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وقبل الرسالة وأسرة النور وأقبل الناس وحجابا. اللهم اجعل وتقبل صدر وقرنا من ختم القرآن ختمتين 60 جزءا يا الله ومحلنا ورسلنا بهذا المجلس المبارك حقيقة بنا وسلم بركاته سلامة متقبلة تقدمها وإلى هذا حبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين وصحابة والتابعين ومن تبعهم الأولياء والعلماء وشيخ والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ومشايخنا ومعلمينا ومن علينا ورحمة الله ini hadir semuanya. Jadi hadir semuanya masing-masing. Muhammad Syekh sampai pimpinan-pimpinan وأصولهم وبوالدينا وأمهاتنا وقراباتنا ومشايخنا أولياء من وقف وصلى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من شاء من على اجعل المطلب ذلك بين ولكم والنساء والأطفال جاب لهم من النار وسلم من النار اللهم اغفر لهم ورحمهم وأبيهم وأبوهم والخير اللهم اجعل قبورهم قبورا من الجنة ولا تجعل قبورهم قبورا ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم إلى رب العالمين يا ربنا تركنا وأننا أسرفنا على أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا أوقاتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من نال بانتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سهل وسلام ربي عليه حتى ربي وآله وصحبه جادة والحمد لله في البر والبلاء. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di azan terjadi dengan pulang ada nasi absah tuh ya. Atam Quran. Fotonya juga ya. Iya, PRT. Siap. Hah? Oke, foto.
Iya Pak. Enak. Siap. Wah, ini kelas bertahan ini. Tim bertahan semua ini. Ayo Mas Suban. Mas Abani ini. Pak. Mana nih Bandar Duren nih. Bandar. Punya. Oh. Hah? Iya. Oh, ada tamu dari jauh nih Bang Wase nih kan. Iya kan. Hah? Ya. Nih, ini kalem, ini kelas kalem semua nih. Tim kalem semua nih. Masih mandi. Makan belum lagi. Nasi uduk katanya. Nasi mandi, nasi Maur ya nasinya. Pak Haji, ayamnya jangan pegangin aja. Hah? Itu dipegangin aja ayamnya. Aduh. Pak Haji, sapu mau orang gedean sapunya. Bang gini dong sambil bergaya nih, masih buat YouTube nih. Buat YouTube sambil bergaya. Nah. Dia nggak ada ekspresinya dia mah. Dia orang hotel lain nyapunya. Datar aja. Orang hotel lain. Baju ya Jasko. Bajunya Jasko bajunya. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita di Musola Al Jihad Kebun Baru Tebet Jakarta Selatan udah selesai. Khatam Itu Quran. menghatamkan Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali khatam. Amin. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa tonton terus di channel ini
setiap bulannya tuh selalu ada update-updatean dari kegiatan Musola Al-Jihad Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan. Amin. Buat teman-teman jangan lupa komentar, like, dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like ya. Kalau mau ada pesan-pesan bisa di komentar. Kalau butuh bantuan juga dari kita siap. Asik. Dan hari ini menunya mantap. Mantap. Nasi kapsa dari Bang Pajar. Pajar Kebuli. Gitu aja. Dan kalau misal mau teman-teman ada mau nyumbang, setiap bulannya di sini kita ada kegiatan khatam Quran, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Kiki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ki. Gitu Ki. Gitu. Jangan lupa di subscribe. Udah subscribe. 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 Buka di subscribe. Yang di kamar mandi udah ada yang bersih kok. Kamar mandi sebelah kanan. Aduh. Mana Bang Tibop? Mana Bang Tibop nih? Bang Tibop belum turun nih? Belum ya? Kopi, mana kopi? Wah, tan, bikinin tan. Kangen maintain di lama nggak waduh. Beredar terus dong. Iya kan? Mantap.